বেরিয়ে পড়লাম, দেখো কোথায় যাচ্ছি তোমাদের দেখাবো, চলো। চুপচাপ चलो। बड़ा वाला बैग दीजिए, छोटा वाला बैग है, बड़ा वाला ना। कितना नीचे से देखो, किधर है मोड़? इधर कोई ना के नीला मामी। ये कितना का है? ये आएगा आपको, देखो मंगलसूत्र देखते हैं 62,600 का। 62 मतलब 62,000। हाँ हाँ, अच्छा है, हमेशा पहनने के लिए अच्छे है। हाँ। তো দেখো পরে নিয়েছি, কেমন লাগছে? 2400 টাকা দাম আছে। আর আগেরটা পরেছি তো ওটা বড় হয়ে গেছে, বেশি ভালো লাগছে না, তো তার জন্য এটাই ঠিক লাগছে। लिख लो एक कुछ তো দেখো এই জ্যাকেটটা নিয়েছি 2400 টাকা দাম। কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও। टॉप कर यार थोड़ा, आज थोड़ा कस्टमर वाले बनूंगा। ये मराठी टॉप करने देखाओ ना गो, ये सिस्टम अच्छा है, गिरेगा नहीं। हाँ की गो देखाओ, ये तार वाला बनता है। इसका वो दो ना। अच्छा ए और दो কেমন লাগছে কমেন্টে জানিও। তো হয়ে গেল আমাদের কেনাকাটা, চলে যাচ্ছি। আচ্ছা আমার খুব ভালো লাগছে, আমাকে একটা নাকের কিনে দিয়েছে, একটা কানের ঝুলনি কিনে দিয়েছে। তো ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাচ্ছি। তো ঠিক আছে, পরে একসময় পরে দেখাবো তোমাদের। নাকেরটা তো দেখিয়ে দিলাম, কানেরটা পরে পরাবো, কারণ ওর বুঝিটা অনেক মোটা।